أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाह में अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. अब ये देखो छोटी मद है, छोटी मद को 3 सेकंड्स लंबा करेंगे ना, मालहू हु को लंबा करना है, ठीक है। और अखलद खा को मोटा पढ़ेंगे। यहसब अन्न मालहू अखलदह। يحسب أن ما أخلده. मालहू हु को हु भी पढ़ो ना। यहसब अन्न मालहू अखलदह। يحسب أن मालहू ماله أخلده. दोबारा पढ़ो ये वाली आयत। वेरी गुड। يحسب أن ماله أخلده. एक्सीलेंट। كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. Excellent, very good. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. في عمد ممددة. ممددة। ممددة. अच्छा ये देखो, ये दी नहीं है, दिम है, ठीक है। फी आमदिम मीम है ना आगे,
फी अमद मुमद्ददा, في عمد आयत के दरमियान में नहीं रुकना, मुमद्ददा। देखो मीम पेश मुंह, मीम दाल जबर मद, मुमद्ददा। ممددة फी अमद मुमद्ददा, في عمد ممددة. एक बार ये वाली आयत दोबारा पढ़ो, लास्ट वाली। कौन सा? ये लास्ट वाली, ये वाली, एक सेकंड, ये वाली। في عمد ممددة. एक्सीलेंट, वेरी गुड।